ਵਾਲੇਕੁਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਧਾਰਥ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀ, ਚੀਮਾ, ਮਨਾਸ, ਵਿਰਕ, ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ, ਚੌਹਾਨ, ਚੌਧਰੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਜੇ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਜ਼ਮ ਸੇਠੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠੀ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਸੇਠੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ सरनेम किमें बनया? सिद्धार्थ साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा किया है। वो कहते हैं कि ये जो सारे बरादरी के नाम हैं और ज़ात के नाम हैं पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों में, ये कहाँ से आए, कैसे आए? अगर सारे पहले दिन से ही मुसलमान थे तो ये तो हिंदू नाम थे या सिख नाम थे, तो ये कैसे रह गए हैं पाकिस्तान में? अच्छा, अब हकीकत तो ये है कि जब मुसलमानों की आमद हुई अरेबिया से, सेंट्रल एशिया से, तो ईरान से, तो ज़ाहिर है जब वो आए तो वो सारे मुसलमान ही थे और जो लोगों ने उनका साथ दिया वो भी मुसलमान थे और बहुत से लोग कन्वर्ट भी हो गए उस वक्त, मुसलमान बन गए। मगर ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है ये चलता रहा है। ये कहना कि सिर्फ ये जो हमला आवर थे उनकी वजह से हुआ या तलवार की वजह से हुआ, ये सही नहीं है। बहुत से मुसलमान सूफ़ी, इनका भी बहुत बड़ा रोल है लोगों को मुसलमान और इस्लाम की तरफ लाने में, और ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स हुई वो पीसफुल कन्वर्जन्स हुई और वॉलंटरी कन्वर्जन्स हुई। आगे आइए, अब ये जो सारे नाम हैं ये ज़ाहिर है कि ये 200-300 साल पुराने, पहले ये सब लोग हिंदू ही थे या सिख थे या और कोई कम्युनिटी के थे या रिलीजियस फेथ के थे, और ये कन्वर्ट हो गए। मगर उन्होंने अपनी जो बरादरी थी वो, क्योंकि उसमें बहुत पुरानी बरादरी थी ना, वो तो मज़हब से भी पुरानी बरादरी थी ये, और इसीलिए अभी भी पाकिस्तान के अंदर कास्ट और सब कास्ट के ये नाम चल रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। सेठी की आपने बात की, अब वो डी कोसांबी साहब हैं, एक इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा है कि 8वीं सदी में जो लोग तजारत कर रहे थे हिंदुस्तान के दक्कन से लेके और मेसोपोटामिया तक, इराक़ तक, उनको श्रेठी कहा जाता था, जहाँ से फिर सेठ निकला और सेठी निकले। अभी भी पेशावर के अंदर सेठ है। तो ये ये एक बरादरी जो है ये सेठियों की, ये तजारत की वजह से इनको ये नाम दिया गया। अभी तो कहते हैं ना ओ यार वो सेठ, तो सेठ से श्रेठी से सेठी, श्रेठ, सेठ, ये सारा जो है ना ये मामला इस हैज़ टू डू विद समथिंग लाइक दैट। और फिर कुछ सेठ, अभी सिख सेठी हैं, क्रिश्चियन सेठीज़ हैं, अमेरिका में सेथ मिलते हैं आपको, पाकिस्तान में सेठीज़ हैं। अब्दुल अजीज़ सेठी, तो मतलब है सेठी रखा अब्दुल अजीज़ बन गए। तो ये सिलसिला चल रहा है। और बड़ी एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, शुरू में जब पाकिस्तान बना तो मैं अपनी आपको कहानी सुनाता हूँ। तो मैं नजम अजीज़ था, स्कूल के रजिस्टर के अंदर नजम अजीज़ था। 10 साल के बाद, और मेरे वाले साहब हमेशा अब्दुल अजीज़ सेठी थे, मेरे वाले साहब के भाई अब्दुल लतीफ़ सेठी थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा जी मेरा नाम नजम अजीज़ क्यों रखा आपने स्कूल के अंदर, सेठी क्यों नहीं लगाया? तो हंसते लगे, कहने लगे लगाना तो लगा लो। तो मैंने कहा मैं लगाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि आपने छोड़ा नहीं है तो मैं क्यों छोड़ूं। तो मैंने भी लगा लिया 10 साल के बाद।
اور سیٹھی، اب ہر جگہ پہ میرا نام سیٹھی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ بہت لوگ جنہوں نے اپنا سیٹھی ہٹا لیا تھا پارٹیشن کے بعد پاکستان کے اندر، انہوں نے پھر لگانا شروع کر دیے. اور 10-20 سال پہلے سیٹھی کہیں نہ کہیں سے کوئی سیٹھی نکلنے شروع ہو گئے، جو کہ پہلے وہ سیٹھی نہیں لگاتے تھے، اب انہوں نے سیٹھی لگانا شروع کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ دس از اے کویسچن آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ میچورٹی. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہروں کے جو سڑکیں ہیں ان کے اگر پرانے نام ہیں، کوئی کرسچن نام ہے یا کوئی ہندو نام ہے، تو ان کو چینج نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. نئے سڑکوں کے آپ ضرور اپنے نئے نام، مسلمان نام لگا لیجئے، یا آپ کے جو نئے لیڈرز ہیں ان کے لگا لیجئے. اسی لیے ابھی بھی لاہور کے اندر گرو مانگت روڈ، ہمارا دفتر ہی گرو مانگت روڈ پہ ہے، اور اس قسم کی ابھی بھی بہت سی عمارتیں بھی ہیں جو کہ ہندوؤں کے نام پہ ہیں، اور چیریٹیز بھی ہیں جو کہ ہندوؤں کے نام پہ ابھی بھی چل رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح آگے جا کے بھی اس کو ایسے رکھنا چاہیے. زبردستی کسی چیز کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی سوچ تو تبدیل ہو گئی ہے. وہ ایک تاریخ کا حصہ ہوتا ہے، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے.